Malikura ta sira filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila ko kura jɛmu in kɛnɛ kan bi ani ka dɔ minisiri bɛ ɲɔgɔn bolo ni o tɔgɔ ye ko Modibo Kɔnɛ ale ye minisiriso ko ɲɛnabɔla ye minisiriso min ni ale jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnamaya sabatili la n'o bɛ kuma an ka sigida sanuya ani yiriwa badabada o sabatili kunna Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen na o ko in hakilina sabatili kama jamana faamaw y'i ka dɔn nin cakɛda in kalifa a la a ka se ka i jɔyɔrɔ fa malidenw ka ɲɛnamaya bɛ se ka baara ka ɲa cogo min na ka bɛn n'i ka dɔn k'a fɔ waatiw cogoyaw ye o de y'a to an ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka masala minisiriso min ni o kalifalen don a la baaraw bololalen don a bolo cogo di laɲiniw bɛ sabati ka bɛn jamana kɔnɔdenw ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ma wa yaasa ka se ka o kɛnɛ ɲɛnamaya ni yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn don ni o ye k'a dɔn Kasimi Tarawele ye ka bɔ radio Kiledu la Kasimi Tarawele beka ka ORTM lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an'an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko ne kɛ k'a bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Minisiri Modibo an b'i fo dantɛ foli la i n'ale kɛnɛ in kɔnɔ a diyara n ye a bɛnn'a ma i bisimila ko kura an b'a fɛ k'a dɔn e ka nin cakɛda in baara kologuru jumɛnw de bɛ yen nɔ n'olu kalifalen don e la n'i b'a ka i kɔ da u la yaasa ka jamana kɔnɔdenw ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen sabati. Beka merci beaucoup n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Kasimi fo Kiledu radio Kiledu n bɛ an ka journalistes ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ yafa ma n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fo parce que n'i y'a ye n bɛ kɛnɛ in kan yan bi olu ka baaraw de lase yan bi ka foli di gouvernement ma k'a di premier ministre ma ni président de la transition ambiance min bɛ baara in yɛrɛ kɔnɔ gouvernement la k'o fana fo an n'an ministre tɔw an bɛ ɲɔgɔn compléter cogo min i ka kuma bɔ la peut-être que saniya bi yɔrɔ o yɔrɔ kɛnɛya bɛ yen n'i bɛ kɛnɛya ɲini i bɛ saniya kɛ sigida n'i ko i ka lafiya la i b'a dilan de o dilali o b'an kan o y'an ka degun dɔ ye mais waati ninnu kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye degun cayara ni samiyɛ sera ka ban sunɔgɔ t'a la bilen ne yɛrɛ ni n baarakɛɲɔgɔn ni samiyɛ sera sunɔgɔ t'a la an bɛ kɛnɛ mun na a y'a ji kana walankatɛ ka taa dɔ ka so bɛ yen ka mɔgɔ dɔw mafiyɛnya an bɛ siran mun ɲɛ fɛnɛ an ka fleuve Niger min b'an bolo mɔgɔ minnu bɛ taa ɲaman fila kɔnɔ dɔw bɛ taa ka taa kɛ sanu ɲiniyɔrɔ ye ka se ka produit kɛ fleuve kɔnɔ min bɛ se ka bana lase maliyɛnw ma o y'an ka jɔyɔrɔ dɔ ye an bɛ siran min na an ka forêt kɔnɔnaw bilama o kɛra bandiw sigiyɔrɔ terroristes sigiyɔrɔ k'o k'an bolo ko wɛrɛ ye ani minnu bɛ taa ka taa an ka jiriw tigɛ ten dɔ donc o fana o ye baara taabolo dɔ ye donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw ka ministère in fana bi ministère fɛn fɛn bɛ yen u si tɛ se ka baara kɛ bi n'i ma sigida bato a kɔnɔ o yɔrɔ ɲuman na an b'a wele ko o permis environnemental o permis de bɛ kɛ baara ye baara min b'a jira i la k'a fɔ ayiwa i bɛ se ka nin baara in kɛ diɲɛ dɔ kɔnɔ o diɲɛ ye nin ye i k'a ko k'o bonya par exemple n'an ye sanubɔ ta tan dɔ an b'a fɔ sanubɔlaw ye bɔn aw tɛ se ka sanu bɔ nin yɔrɔ in na parce que baji bɛ yen ou bien n'a ma ye k'a bɛ sanu bɔ ko bɛ se ka an ka baji in lakana a b'o baaraw de kɛ fɔlɔ k'o kɛ pour que mɔgɔw k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc an ka baara in a taabolo ka ca mɔgɔw ma a faamu kosɛbɛ Mali kɔnɔ mais je pense que an ye san kelen min kɛ transition kɔnɔ faamuyali b'a la ka na k'a dɔn k'a fɔ environnement ye min ye mɔgɔ caman b'a la ka i sigi a kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'a ye. Tiɲɛ yɛrɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɛ i k'a fɔ malidenw ka se k'a faamu Bamakɔ ɲamanko Ozone Mali ka ko nafolo min bɛ d'u ma ani fana u ka baara yɛrɛ kungilenna ye mun ye. An ka baara taabolo la degun min bɛ ɲamanko la o man ka kɛ ni Ala y'a kɛ saniya kalifara i la i bɛ fɛ i yɛrɛ ka so jɛ bɛ cogo min i bɛ fɛ a bɛɛ ka kɛ ten ne ye jamana caman kɛ jamana dɔw n'i yɛrɛ bɔra dɔrɔn i b'i se k'i da goudron kan o tɛ yan nɔ kun jumɛn de y'a to a tɛ yan donc o de y'a to n b'a ɲini maliyɛnw fɛ hali bi u ka da to an ye dɔɔnin an bɛ baaraw la pour que a ko ka kɛ ɲinɛ ye maliyɛnw ma kalo damadɔ kɔnɔ inchallah ni Ala sɔnna a ma n bɛna o de f'i ye sisan Beka baara in ye min ye anw nana sɔrɔ ozone bɛ baara la ozone ka contrat signé na gouvernement tɛmɛnenw fɛ contrat in montant bɛ bɛn miliyari 9 de ma
o ye Bamako kɔnɔna dɔrɔn ye dɛ. O miliyari 9 la État bi dɔ di, mairie centrale kan ka dɔ di. Mais ne yɛrɛ bi ozone ko kalama a bi san 5 bɔ bi. N y'a jateminɛ k'a fɔ baara in a tɛ kɛ ka se. Parce que baara belebeleba ye mun ye ka nɔgɔ ta an ka sow kɔnɔ. An bɛ yɔrɔ dɔ wele ko dépôt de transit. Nɔgɔ fɔlɔ bɛ bila yen nɔ. A bɛ tila ka bɔ yen a bɛ taa an ka centre d'enfouissement la ko Numubugu. O de ye circuit ye. Nin bɛɛ la ozone b'a la an ka GIE b'a la. GIE ninnu yɔrɔ a y'olu ye dugu kɔnɔ. Dɔw bɛ fali wotoro la, dɔw bɛ katakatani na, dɔw bɛ tracteur kɔrɔ la. Bɛɛ b'a la k'i débrouiller pour que nɔgɔ ka bɔ maliyɛnw da la. O de y'a to n ko n b'u fo hali bi ka yafa ɲini k'u fɛ. Parce que bɛɛ bɛ fɛ baara in ka kɛ ka se. Mais u fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye jɔn ye? O ye gouvernement de ye. O de y'a to dɔw bɛ dimi u b'a bɔn sira kan k'a jira gouvernement la k'a fɔ baara t'a la ka kɛ. Mais u bɛɛ la an b'a bɛɛ ku. An b'a dɔn k'a fɔ an ka mission don. Donc an ye ozone ka baara ta k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ. An y'a jateminɛ k'a fɔ ozone san 8 de dira a ma a ka contrat kɔnɔ. O san 8 kɔnɔ bɛɛ ka caniveau min bɛ tɛmɛ ka da la ozone kan k'a créer ka nɔgɔ bɔ san o san. E ma n'i ka sokɔnɔ ɲaman bɔ k'a bila i ka da la ozone kan k'a ta. I ka rue ozone kan k'a furan. An ka goudronba fɛn fɛn bɛ Bamako yan nɔ u kan k'a furan ka jɛ avant 6 heures du matin. N'i bɔra yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bon bi kɔni n bɛ se ka n da goudron kan. Mais an y'a jateminɛ k'a fɔ nin si tɛ kɛ waati dɔw la. Ne yɛrɛ ye ozone patron ba yɛrɛ wele ni baarakɛɲɔgɔnw k'a ɲininka a dala kuma na. N ko baara kɔni dir'e ma anw nana sɔrɔ baara b'i bolo. A ko bɛ cogo di? A ko a ma oui baara bɛ n bolo mais baara wari min kan ka sara n ye o ma sara. N bɛ baara kɛ n ka juru bɛ État la. N k'o ye kuma wɛrɛ ye. N'i ka juru bɛ État la an bɛ taa ministre des finances fɛ yen o ka se k'i dɛmɛ i ka se ka baara kɛ. Mais contrat bɛ cogo min n'i ma ye k'i donna baara la ka ban i b'a jira de contrat bɛ n bolo mais mɔgɔw bɛ n kɔ hali ni wari ma sara n bɛ se ka baara kɛ. O ye caution dɔ de ye ni banque b'o d'i ma. Donc hali ni État m'i sara i kan ka continuer ka baara kɛ fo ka se niveau dɔ ma. O contrat dɔw ta ye 3 milliards dɔw ta ye 5 milliards ale ka contrat in na ni 9 milliards de bɛ d'a ma san kɔnɔ ale kan ka caution sɔrɔ banque la a bɛ se ka baara kɛ fo 5 milliards yani État k'a sara. Bon an y'a ye k'a fɔ degun bɛ baara in na. Contrat dun dira terme minnu na ozone yɛrɛ y'i yɛrɛ kɛ ozone Mali de ye i n'a fɔ malien entreprise. N'an nana maga la sisan aya o mankanw bɛ bɔ juridiction ni fɛnw n'a fɔ k'an bagara a ma u na tila ka État ɲangi tuguni. Donc gouvernement y'a jira k'a fɔ an ka ozone an ka tɔbɔ fo ka taa se a ka contrat banni ma. Contrat bɛ ban février 2023. Yani contrat ka ban ni contrat banna an bɛ état des lieux kɛ ani min kan ka bɛ d'a ma mais yani contrat ka ban an bɛ baara de la sisan. An ye bureau dɔ bɛna ta baara fɛn fɛn ka kɛ jɛya kɔnɔ Bamako ani région na o bɛna baara in de daminɛ. O bɛna baara kɛ cogo di? Ale bɛna appel d'offre lancer Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka na jɛya baara kɛ entreprise la i kana baara in kɛ i kan k'a kɛ cogo min na o bɛ kɛ. Mais je rappelle que ozone ka marché dira ma appel d'offre ma kɛ dɛ o y'a damana kuma ye. An bɛ baara kɛ pour que prochainement appel d'offre in ka lancer aw maliyɛn minnu bɛ se a kana baara in kɔnɔ. Min b'a la ka na ni Ala sɔnna a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan nɔ an y'olu ka entreprise n m'a fɔ n ko maa tɛ bɔ kɔfɛ ka na dɛ mais n'i nana i b'a minɛ i n'olu de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que volet 2 don sisan k'a cɛ ka taa n'a ye fo Numubugu la o yɛrɛ kuma la o kuma b'a la fɔ Numubugu kelen tɛ se ka Bamako bɔ bilen parce que ɲaman b'a la ka yen fa déjà. An bɛna o ɲɔgɔnna 2 ou bien 3 de kɛ Bamako n'a lamini na. Kelen bɛ kɛ rive droite la kelen wɛrɛ bɛna kɛ rive gauche la. O baaraw o labɛnnen don mɔgɔw b'an bolo minnu ko k'u bɛ se k'o musakaw di o ye fɔlɔ ye. Ni entreprise nana n'olu y'a cɛ
olu mana taa stocké entreprise dɔw bɛ yen kabini an sigira olu b'a la Mali ɲama anw fɛ k'a yɛlɛma anw fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔ ye anw fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ courant ye anw fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ gaz ye n bɛ fɛ k'an yɛrɛ ka entreprise dɔw fo minnu b'o baara la déjà dɔw bɛ yen olu b'a kɛ nɔgɔ ye an ka entreprise dɔ filɛ nin ye Sanangoroba a bɛ nɔgɔ kɛ nɔgɔ in yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ de sigilen don n'a fɔra sisan dɔrɔn ko bon ko Mali ye fɛn baara dayɛlɛ olu bɛɛ bɛ na n'u ka dossier de ye aya anw kɔni bɛ fɛ ka n'a y'a cɛ k'a bila anw b'a ta anw b'a transformer anw b'a ta anw b'a kɛ courant ye k'a di EDM ma donc o baara de bɛ sen na o kɔni o baara in an n'o tɔ man jɛ bilen ne hakili la yanni décembre cɛ ni Ala sɔnna a ma ozone bɛ remplacer ni min ye o bɛ dɔn minnu bɛna na k'u b'a yɛlɛma k'a kɛ courant o bɛ dɔn mɔgɔ caman yɛrɛ nana k'a bɔ Turkiw ni Canadiens ni Américains bɛɛ de nana k'an bɛ se k'a yɛlɛma mais baara in kɔnɔ n bɛna jate dɔ fɔ a la o de bɛna kɛ sen na aw y'a ye baara in bonyana ozone ma a tɔ kɛra kɔfilɛ baara ye n'a wulila sɔgɔmada fɛ n'a ye yɔrɔnin min dilan a bɛ tɛmɛ n'o ye ten an yɛrɛ n'an bɛna baarakɛyɔrɔ la an ni yɔrɔ furalaw bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn na goudron sanfɛ o bɛɛ de bɛ dabila donc an bɛna Bamako kɛ zone de ye Kati bɛ kɛ a damana zone ye commune fɛn fɛn bɛ Bamako yan nɔ bɛɛ bɛ k'i damana zone ye ni appel d'offre lancé la ni e bɛ k'a ko k'i bɛ commune 2 ta n'i ka prix ka ɲi a bɛ d'i ma i bɛ contrat signé i bɛ baara kɛ n'i ka équipe i bɛ caniveau bɔ an b'o fɔ ka fara a kan caniveau mana bɔ a tɛ bila n'i y'a bɔ i b'a cɛ i bɛ taa n'a ye dépôt de transit la i b'a cɛ ka bɔ i bɛ taa n'a ye Nugubugu la o de ye contrat ye donc o de tun kan ka kɛ o zone fɛ mais o baara tɛ kɛ donc an b'o baara de la hali bi n bɛ yafa ɲini kɛ jama fɛ mɔgɔw ka yafa an ma parce que an bɛ fɛ baara in ka kɛ ka bɛn min ma degun min y'an sɔrɔ o ye ozone ka contrat ko ye donc o degun kɔni ne hakili la an b'o baara kɔnɔ président de la transition premier ministre bɛɛ de wulilen don nin baara in na pour que an ka se ka a ko fɛsɛfɛsɛ ka se ka na ni entreprise ye an yɛrɛ b'an yɛrɛ ye minnu kɔnɔ n'o y'an yɛrɛ balimaw ye n'o y'an yɛrɛ frères ye n'o ye mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛna ko Maliens an b'a dɛmɛ an b'a yɛlɛma et o yɛlɛmani kɔnɔ an ka jateminɛw la baarada min bɛ se ka créer o kɔnɔ Mali kɔnɔ bi Bamako ni Kati dɔrɔn étude la o ye baarakɛyɔrɔ 2000 ani 500 ye ozone baarakɛlaw bɛ su ni tile ba taama la anw nɔfɛ olu ka sarako bɛ kɛ cogo di u fana bɛ mankan ci la u nana fɔ ne yɛrɛ fɛ yen u nana k'a fɔ ko ko u tɛ sara a tɛ kalo kelen bɔ a kuma wulila min kɛ an sera ministre des finances ma a y'a bolo don a ka poche la trésor la a ye miliyari 2 di ozone fɛn ma directeur ma miliyari 2 in dira condition min na an b'o fɔ ye ko bon jija k'i ka baarakɛlaw sara i ka baara daminɛ dans 15 jours i ka an ka dépôt de transit n'o ye CFP ni Lafiyabugu ye i ko o dégager i k'i jija i kan ka baara fɛn fɛn k'i ka contrat kɔnɔ i k'a daminɛ an yɛrɛ b'a suivi n'i sera k'o baara kɛ ka se tile 15 kɔnɔ ne ministre des finances ye engagement ta n bɛ tila ka 1,5 milliard d'i ma tile 15 tile 10 pour que baara ka se ka continuer yanni samiya ka daminɛ a ko n bɛ se ka baara in kɛ mais degun dɔw bɛ yen a kan k'o kɛ a kan ka Numubugu dilan a kan ka nin kɛ a kan ka nin kɛ ministre ye marché signé o la k'o di entre 134 millions o baara kɛra ka ban Numubugu bi donc a tɔ ye jumɛn ye yarɔ kɔni baara de kan ka kɛ ozone fɛ baarakɛlaw nana ne y'a fɔ ye n ko non hakɛ min b'anw n'a cɛ an b'a la k'a di n'anw yɛrɛ ye jateminɛ kɛ ozone bɛ baara min kɛ sisan par jour ani wari min b'a la ka d'a ma a man kan mais je pense que n y'o de fɔ kuma kɔnɔ sisan ni contrat b'i ni mɔgɔ cɛ i b'a bonya fo ka taa se a banni ma kungo lakanaw kɛnɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ka se ka olu lakɔlɔsi sabula an kɛlen don k'a ye k'a fɔ maaw bɛ bi jamana in kɔnɔ ne ma d'a la ni maa bɛ se olu la yɛrɛ n'u ni dara yɔrɔ min kan fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don yaasa an ka kungo bɛ se ka lakana cogo min bi na monsieur le ministre a yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen bi hali an ka eaux et foret tɛ se ka don a kɔnɔ n'o ye Bawule ye bon faya yɛrɛ filɛ nin ye aw yɛrɛ y'a jateminɛ ka waati dɔw la dɔw ko k'an bagar'u ma ko ka t'u gɛn ka bɔ faya kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye faya filɛ nin ye forêt classée minnu filɛ Bamako kɛrɛfɛ a titres dira tubabuw de fɛ
Faya ne hakili la n'i ma fili 1945 don à titre foncier titre min dira 1945 ne hakili i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo di mɔgɔ min na k'a bɛna titre créé o Faya tile kɔnɔ 1960 ou 1940 ou 2000 kɔnɔ o degun bɛ yen a y'a ye o don ne yɛrɛ tun bɛ Tienfala o problème kelen bɛ yen an y'a ye k'a fɔ Tienfala titre dira 1939 wa Tienfala forêt a limite dɔnnen don dɛ hali n'i ma kalan i bɛ taa u b'a jira i la marigot dɔw de don forêt in b'o kɔnɔ aya an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw sigi b'a kɔnɔ o ye an yɛrɛw ka faama kɔrɔw ye minnu ye faamaya kɛ Mali la ka tɛmɛ kɔrɔlenbaw u taara ka taa tila-tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka titres bɔ a kɔnɔ donc ne yɛrɛ ye welekan d'u ma n ko an faw don an baarakɛɲɔgɔnw don an kɔrɔw don titres ninnu vraiment an bɛna minɛ pour que forêt in ka se ka to an ka forêt la mais o kɛrɛfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu tan bɛ a kɛ diyagoya an b'an sigi o mɔgɔw fana ka titres olu dira a tɛ san 5 yɛrɛ bɔ o b'olu bolo olu bɛ mankan la n'o ye dɔw bɛ commencer ka terrain yɛrɛ feere a kɔnɔ an ye compte rendu kɛ conseil des ministres ye u y'a jira k'a fɔ ministre de l'urbanisme et des domaines de l'État ani environnement ani ministre de la justice ani ministre de l'administration territoriale an ka titre ninnu bɛɛ rassemblé k'a kɛ baara ye commission ka baara ka kan pour que gouvernement ka décision kelen ta ka décret bɔ ka a bɛɛ annuler donc n'o kɛra forêtw bɛ k'an ta ye mais aw b'a dɔn degun bɛ gouvernement na ka se yɔrɔ min na bi gouvernement yɛrɛ kelen fanga tɛ se forêt ninnu kɔrɔ o de y'a to hakililajagabɔw la société privée minnu bɛ na a y'a d'an ma anw b'a dilan k'a régénérer ka sogow bila kɔnɔ pour que mɔgɔw ka to ka taa lajɛ k'an sara o baaraw de bɛna daminɛ i yɛrɛ ye o don ko an taara Tienfala girafe bɛ yen Mali la girafe tɛ ye kuma bɛɛ o bisiw bɛ yen fɛn caman de bɛ yen mais mɔgɔ min bɛ o exploitation kɔnɔ bi a y'a jira an na k'a fɔ vraiment a tɔɔrɔlen don dɔɔnin parce que sigiba ninnu a n'u tɛ se ka baara kɛ an ko non i ka baara kɛ parce que u sigira waati min na o waati tɛ waati ɲɛnama ye parce que an bɛ n'u labɔ sisan donc an b'o baaraw la forêt Tienfala yɛrɛ kɔnɔ forêt classée Faya kɔnɔ aw yɛrɛ an y'olu balima commerçant dɔ o fana taara k'a ka plaque turu ka siraw bɔ ka à peu près 80 hectares k'o labɛn k'i sigi ne yɛrɛ ni eaux et forêt directeur an taara don an ye plaque kari ka mise en demeure k'u ka yɔrɔ bila a bolila a taara juge nɔfɛ bon a kɛra juge kuma ye mais ala barika la juge ye tiɲɛ d'an ma vraiment a ye minɛnw cɛ minɛnw yɛrɛ gardelen don an bolo fɛn na ye Faya kɔnɔ yen nɔ donc c'est pour vous dire que baara in bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin de mais min ye Bawule ta ye Bawule kɔni bi bi na vraiment terroriste de bɛ yen a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ fɔlɔ an ka stagiaire 2 u ye marifa t'u la k'u fa yen nɔ stagiaire eaux et forêt 2 donc ala ka hinɛ u la donc au hukumu na je pense que président de la transition ye a kuma fɔ conseil la kunungo a ko eaux et forêts bɛ former u tɛ fonction publique sɔrɔ mais u bɛ bila kɛnɛma ten ko n k'a lajɛ ni ministre tɔw fonction publique finance an k'a essayer ka baara kɛ pour que plus que jamais o ko ka dabila donc an b'a la k'o jateminɛ de kɛ pour que ni donna sisan eaux et forêts école la a bɛ k'i n'a fɔ i donna police la i bɛ bɔ i bɛ kɛ eaux et forêts agent ye i bɛ kɛ fonctionnaire ye maintenant baara bɛ min bolo sisan minnu bɔra ka tɛmɛ parce que n'olu ye formation parce que u ye sɔrɔdasiya formation de kɛ u bɛ se marifatigiw la u bɛ se fɛn bɛɛ la olu minnu bɔra an bɛ n'o situation de kɛ k'a lajɛ gouvernement transition bɛ se k'u ta condition min na ka se ka an ka forêtw équiper an yɛrɛw ka denmisɛnw ka se ka forêt contrôle kɛ an ka baara la olu ni privé ninnu mana fara ɲɔgɔn kan parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan privé miniers n'o ye bitigɔliw ni siyama mɔgɔw ye olu ko k'olu bɛ degun min don Mali kunna u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ
k'an ka forêtw kana k'a lakana mais kana ni a yɛrɛw bɛ forêt minnu ye telew ni fɛnw na i n'a fɔ Kenya ninnu ni fɛn ninnu ka na ni espèces ye animaliers ye minnu bɛ se ka bila a kɔnɔ u y'a kuma fɔ n ko non k'a ye manifestation d'intérêt kɛ ka na k'a condition bila ka na an k'a lajɛ au niveau du gouvernement a bɛ ɲɛ cogo min protocole ka kɛ i n'a fɔ baara min filɛ ka kɛ cɛnfala sisan o baara kelen b'a la ka kɛ faya kɔnɔ je pense que an yɛrɛw ka balimakɛ dɔ bɛ occupé o baaraw de la baara ninnu kɔni bɛ kɛ à hauteur de souhait mais anw hakili la kɔni ni projet damadɔw bɛ yen olu b'a la ka monter sisan pour que jiritigɛ ni tiɲɛni bɛɛ ka dabila o bɛɛ de bɛna dɛmɛ ka se k'o hukumu dilan ni ala sɔnna ma. ba joli b'a jɔyɔrɔ bɛ maaw caman na bi n'i ye maa dɔw wuli bi u bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ ale ba kelen don siranna yɛrɛ ye min ye est ce que ba in tɛna tunun monsieur le ministre. ayiwa ne hakili la ni ala y'an dɛmɛ a tɛ tunun ni ala sɔnna ma ba in an bɛɛ de b'a la parce que an bɛɛ y'an ka denmisɛnninya k'a kɛrɛfɛ ka mɔ a kɛrɛfɛ ka caman kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Bamako i bɛ région na bɛɛ bɛ ba in de nafa nɔfɛ an y'olu ka jateminɛw la Mali population 20 millions 14 millions de bɛ ba in kɔnɔ ka yɛlɛ i y'a dɔn kɔni o man ka kɛ ko fitinin ye k'an b'o bila kɔfɛ mais baaraw bɛ sen na baara caman bɛ sen na pour que an ka se ka ba in a ka to an ta y'a la fo ka taa se fɛn ma an ka projet damadɔw kɛra olu résultat dira mais projet wɛrɛw bɛ yen ni an bɛ projet dɔ wele ko projet de réhabilitation et de restauration du fleuve Niger Banque mondiale y'o financé o financement bɛ taa fɔ 15 milliards de francs CFA u ye baaraw daminɛ u ye bergew kɛ dugu caman na ka yɛlɛ u ye kɛw kɛ kɛ ninnu yɛrɛ la an bɛ se ka Kemasina fɔ Kemasina bateau gare ni Kemasina dugu kɔnɔna yɛrɛ u y'o dilan k'o ɲɛ ka tɛmɛ ka taa fɔ Jafarabe ka taa kɛ dɔ kɛ yen nɔ mankan kɔnɔ il faut que préciser parce que Mali gouvernement yɛrɛ ye Jafarabe kɛ financé donc c'est l'occasion ka ministre des finances fo a waati c'était pas évident o projet taara Mopti ani Segu région ka se ka baara kɛ fleuve kɔnɔ ka yɛlɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ tellement que projet in a ye an balimaw dɛmɛ u ka baaraw la parce que hali activité de revenu u bɛ baara misɛnnin minnu kɛ ka se ka jagomisɛnninw kɛ ka se k'u yɛrɛ ta o bɛɛ financera kɔnɔ donc Banque mondiale y'a jira k'a fɔ ale bɛna na cogoya wɛrɛ la ka se k'u baara k'a sankɔrɔta ani an ka forêtw ka se k'olu classer ka baara kɛ n'o ye walasa baara boloda dɔw ka se ka sɔrɔ o kɔnɔna na o baara kɛra ka ban pewu ka bɛn ni sanction ye donc an bɛ taa an bɛ accord signé tuma min sanction nana jɔ accord ma se ka signé o baara boloda yɛrɛ Banque mondiale ye wari min bisigi k'a b'a di Mali ma o bɛ taa bɛn fɔ 150 millions de dollars ma n'i y'o yɛlɛma an ka CFA la ne hakili la o bɛ sɔn ka taa fɔ 75 milliards de francs CFA ou bien 100 milliards donc o baara kɔnɔ baara caman de bɛna créer o kɔnɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ baara kɛ environnement kɔnɔ an y'olu ka kuma la an b'a fɔ ko emploi vert baara fɛn fɛn bɛ se ka jamana ka ressources segin a nɔ na an ka jiriw n'an ka kungow segin a nɔ na o baara nɔgɔyara ka ban mais o kɔfɛ tuguni fleuve Niger in kɔnɔna la je pense que san dɔw tɛmɛna mɔgɔ dɔw nana ko f'olu ka a bɛɛ dilan ka taa o tun ye italiyɛnw de ye a ma k'an tile la mais an y'a dossier o ye yen nɔ donc u ye a jira k'a fɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ blocage bɛ yen hali n'i sera Sotiba fɛn minnu bɛ yen fɔ ji tɛ se ka tɛmɛ u b'a bɛɛ kari k'a kɛ yɔrɔ kelen n'i bɔra peut-être yan nɔ i bɛ bateau boli fɔ Kulikoro ni ka continuer yɔrɔ o yɔrɔ bɛ se ka kɛ ko ensablement bɛ yen ko bɛ se ka généli kɛ u b'a bɛɛ dilan fɔ nord la italien ninnu ko k'olu bɛ se ka baara in kɛ u bɛ a musaka ta mais Mali ka contrepartie ye min ye Mali ka a to cɛncɛn min bɛ bɔ gravier min bɛ bɔ u k'o tulu bɔ olu b'o feere k'u ka dépenses compenser bon a ko a ma se ka négocier a waati mais an m'a faamu je pense que dossier a b'a la ka segin ka na parce que ne taalen Glasgow n'u ye ɲɔgɔn ye n ko ma n ko bon a bɛ na an bɛ kuma tuguni n'an bɛnna anw b'a signer parce que
baarakɛda 1000 le long du fleuve Niger an tɛ se k'o bila cɛncɛn min ni fɛn min bɔ a bɛ tila ka kɛ k'anw ka sow de jɔ yan nɔ an t'o fana bila bon maintenant ni fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ an tɛ min ɲɛ dɔn a bɛ na an b'o de fɔ n'an bɛnn'o kan a bɛ na a bɛ baara in kɛ donc o baara ninnu bɛ yen ni Ala sɔnna a ma an b'a fɔ u kana yan transition ka ban u ka se ka u sigi baara ka kɛ mɔgɔw ka se ka lafiya la bon min fana bɛ a kɔnɔna na sisan n'o ye an yɛrɛw balima minnu bɛ taa u ka draguw ta ka produit lankolonw k'a kɔnɔ k'u bɛ jɛgɛ sanu ɲini o fana ye degun wɛrɛ ye o degun fana ministre de la sécurité a wulila k'a jɔ kosɛbɛ a ye baara caman kɛ an ye mɔgɔw ka bateau minɛ an ye mɔgɔ dɔw minɛ k'u bila justice ka compte la mais o si t'a la ka ban mais an ko de il faut que baarakɛda de ka ɲini pour que mɔgɔ minnu bɛ fleuve kɛrɛfɛ u k'o ko ninnu dabila k'u ɲɛsin baaraw ma mɔgɔw mana activité de revenu u ka se k'o kɛ mais mɔgɔ minnu fana b'a kɔnɔ an ye jateminɛ kɛ caman de bɔra centre la comme kɛlɛ bɛ yen ka n'u sigi ka fɛn dɔ kɛ donc f'i ka baara de ɲini k'u don o la u ka se ka ɲinɛ dragi baara in kɔ donc o baara fana bɛ gouvernement bolo an b'a la k'o labɛn ni Ala sɔnna a ma walasa baara in ka se ka nɔgɔya mais pour l'instant vraiment an y'a jateminɛ k'a fɔ force de l'a to an b'a la k'a kɛ a ka dabila maaw bɛ se ka u bolomada mun ma jigiya sira fɛ k'a fɔ ko minisiriso in kɛmɛ k'o boloda ka bɛn sini nataw ma an ka sɔrɔ ka baro wuli o kan an ka perspective kɔnɔ ne hakili la n ye dɔɔnin fɔ a la min ye assainissement ni fɛn assainissement in kɔnɔ ni an ka gestion valorisation des déchets ni déchets ko in sera ka sigi k'a transporter ani k'a yɛlɛma o y'an ka objectif fɔlɔ ye an hakili la 2023 kɔni an bɛ don baaraw kɔnɔ an bɛ don baaraw kɔnɔ wa an bɛna baara caman de créer a kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna baara sɔrɔ a kɔnɔna na Bamakɔ ni Kati baara 2000 je crois a bɛ dɔ ta fɛn na o ye fɔlɔ ye n ye projet minnu fɔ sisan n'o ye environnement yɛrɛ projet ye n bɛ fɛ k'a jira aw la k'a fɔ an ka département dɔ bɛ yen n'o ye fond climat ye olu bɛ baara la kosɛbɛ an y'olu nakuma ni sisan cɛ u ye opération 19 de kɛ financé sur des ressources suédois ye dɔ di norvégien ye dɔ di Mali gouvernement ye dɔ di o fana bɛ baara la mais baara in bɛ Bamakɔ n'a lamini na an bɛna o fond in de kɛ fond national ye o fana n'a a sigi a baarakɛdaw bɛ ɲɔgɔn na n'o fana kɛra national ye Mali région fɛn fɛn bɛ yen o fond in bɛna créer ka se ka baara kɛ da fɛ parce que partenaire caman b'a la k'a fɔ an ye a ye fond ye a y'a créer k'a walankata ka taa Mali bɛɛ kɔnɔ an bɛna fɛn kɛ parce que o fond in ni ONG baara kɛ olu wari ɲini k'a fɔ ONG a ye nin kɛ a ye nin kɛ olu fana bɛ mɔgɔw don baara la donc o fana tɛ ko négligent an fɛ ka o renforcer très prochainement an ye service da min fɔ n'o ye eaux et forêts yɛrɛ ye président yɛrɛ ka offre in kɔfɛ projet minnu b'a la ka na eaux et forêts yɛrɛ kɔnɔ o fana bɛna dɛmɛ caman don lakana kɔnɔna na mais lakana dɔrɔn tɛ an ka forêt ninnu bɛ min ɲɛ Bamakɔ n'a lamini ye Ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que hali an ka sanjiko ani an ka degun a caman bɛ impacté o la parce que n'o forêt ninnu marché bi ni san bɛna normalement an yɛrɛ bɛ nɛɛma sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka programme min bɛ yen n'o wele grande muraille verte o fana kɛra objet ye bi bi in na diɲɛ lamini yɛrɛ la bɛɛ ɲɛsin b'o de ma pour que bandi min bɛ Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la a ka se ka kɛ mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o bandi mɔgɔ b'o kɔnɔ u ka dumuni ko u ka jiri ko u ka ji ko u ka sira ko bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ o projet fana o labɛnna grande muraille verte fɛ olu ka agence panafricaine bɛ Mauritanie mais an ka jamana 11 de b'a la dont le Mali donc o fana projet b'a la ka daminɛ an b'a la ka jateminɛ k'o la o fana bɛna ni baarakɛbolo caman de ye Mali kɔnɔna na pour que denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ mais ko yɛrɛ belebeleba ye saniya in de ye parce que sigida mana jɛya an ka kɛnɛya bɛ na ni kɛnɛya nana bɛɛ bɛ lafiya. Ministre Modibo an b'i fo nin tun y'an ye Malikura taasira kɛnɛ kan awa i k'a dɔn k'a fɔ ne ni Kasim Tarawele ka bɔ radio Clé la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔn na kɛnɛ wɛrɛw kan ani ministre wɛrɛ ka se ka masala wɛrɛw kɛ Ala k'o waati don an garijɛgɛ la kira kanu kama sɔlala rasuli.